Hello, abusiafo. Ene day so me mama akwaba eba adwumadi a yato ne din se ehiasem. Na ehiasem eye adwumadi bi a onyankopon de ato me koma so a odi bibi dum me a na mafaso na me de atudwa sene be ya yinginara yebekoso atenetene ya kwanso yie sanse ni otwa kwan no eya no wonim se ne chiachia eno nti adwumadi a yato ne din se ehiasem na medical so ama wo akwaba aba adwumadi so ebia na enani da edikan a wo hia me ebi nso na wonim me da wo nyina ase monti ena ye waha na enanope onyankopon enhyira anope den na de me abasa adwumadi so a ama me saye video ede mane abontin bio nienti a me ye video yi eye hiasem kese pa me da menda me kama no tu so a enye yi enyina eye se yewura Kennedy Japan honorable minister a owo Ghana na media free say coronavirus by and I me pay attention kakra because to me for we are senior money bebre when you still want to move with God until I focus most of my life and things I do ewo nyame side na the other ones no yenya brea na de akeka ho na yera Kennedy Japan ye adwuma bi wo Ghana yenyina nipa ni so ni de anka eye adwuma papa a wafa ato ne ho so se wo da tradifo nyina wo mo Ghana ene wo mo nkru mata fufuro so a wo mo de ntro ne adada ene pesem nkumunya ene ne wo mo ankasa wo mo pe ena mo so akopie baby bone a ene ede enim guase ebre wo mo a yewura Kennedy Japan de ato ne ho so se obeye na wo de aboa se ne ebe ya enipa nyina nso eni beye den ebeta ho na ma follow no for some time now adwuma na o die ne de anka ye na yenso so a yetie no anka boa yen pa se ne ebe ya yebi hu nia ekoso na yeni ayeden adaho sanse onifreni pe ena nasem eyemobo na weni da ho a onyame ye wadom a obi hu baabi a wokọ enti baabi a wo bi a wotie me mepese wo beboa me na video yi etuni edu akiri titiriw kwan bi ebefa so ebedu yewura Kennedy Japan che no ebeye me de papa sanse me kuma ento me yem ye sanse du bibia sabo so wo hwe ne honam nko a wan hwe ya you miss it nanso se nyame ye wadom na wodo esuko extra honam a ubi hu niama bebre kakra enti enano pay masemu nyina ne se yewura Kennedy Japan mon kan kire no na ento ne se me efremi Elizabeth mikasa ifi abrochi mem na Ghana ne ye wo me na ene day na sam eni hiame na minim se obi tie wasopam na ode bekọ adwene mu na wonyame nso beye na dom na ma watumi esue biribi efrim na ma baabi woduro bia no wonyame beboa no na ne aka no watumi abọ ho ban minim se o ye expose so se kan sen na woda atrodifo ni nkofu bibri di aba bibako ye ne girl any ubinim asofo ya 3D 4D wabubu bidi na ade ba ko a me pese me ka kire yewura Kennedy Japan se obi intutu amna untutu amna wo onipa na wo tutu amna no untumi ntutu amna nwie na ne nsa enyi fin
tie mi o na ma video ndu achiri kache yewura Kennedy Japan se honorable se me se obi ntu amena na wonji na nensa enyi fini obi nku ewatechim na wonji na nensa enyi fini na nia mehu ne se n'anim gu ase mmere kwan so ene ya hye amano ewo mu se ne wo ye no ya dwene papa nanso adwene papa biara enyina wo Nyankopon adwene ne bre eso no ebetumi edi enim gu ase aprew owura bi ewo Bible mu na bra ye kofa ark na ye Nyankopon entamadan no eba no na entamadan no enkeya tiahwe na wo ye nipa na dream se Onyankopon entamadan pa se ne o yeyiawo se wo mu dada yen no mu prankrofo no mu jinkrofo no mu kunkrofo no mu fankrofo asori ni ye Onyankopon asori enye wo nipa asori entinu se ne na brante ni dream se Onyankopon tamadan be hwe asintin kama ebua na masom Bible say Onyankopon twa ni guye sanse ne wonyame hie nipa mo ne wonim kwan obefa so obi defend ne ho eya dwempa o but ekutia no yewura Kennedy Japan Messi won tutu amana ni nhwie na won sa enyi fi sa trade phone me onyame me subgame yi na wonyame nsa wo me so minim nyi obi so be ka kire me na ade a mehu te se eye trap ene asettle trap pa ene asettle ye di adwene pa hye wutirim but ye trap se wuyi wo mu edi no woni Satan nya asem eya adwene pa o ewo nipa ni so but ye trap aya settle se bre wu da sa trade foi nyina edi wu da omwedi no bia se we say de wo ye Kennedy Japan wo die Onyankopon na mosu eye niama ye nte yo ye de ya dwene na eka se yo nyame ne na mosu eno de ye nim eya dwene pa de nanso mpese mi ka ti yewura Kennedy Japan se so person protecting integrity o pese wo protecting the future na aka wo ne nsam no eye waye bi unjai sankrofo ye wo expose wo mu nyina no me pai bo nyina se urade brebeso because nyame so aka obi eni wo a obefa Satan kwan a yen share brento ne so eye mre se da se obi be yi omwedi se obi nyi omwedi ebri na Onyankopon ahyese wonam bone kwan so awieye no se woni begu ase sanse Satan ankasa wo fa ahomaso ne ahantan wo heaven no onu ankasa wieye ne to ne twene ye enti media bi nim wawurade mu se so obi biara obefa Satan akwan na obi di Satan aduane no ye be poison eye mre onyame hia so obenam ni paso de bia tepi edu bi ne nyame bre na wa hye ne nso ya na ye wo se bia onyame nkasa nti yewura Kennedy Japan se wo be koso di sankrofo we ye chia weni betino wo fie nsam wa brabo mu nsam niam bia wa ye wanye se be pie da sanse mi de minimu se untumi nya kronye da usu ye nipa sa trade fu ni di muja ebi aton wo mu krama Satan
enti enye wadwene se wobegu omanim ase awie na wo hu ato kronye kro mede ewurade nyansa ni tumi ahoden so na mede kasa kyerɛ menim sɛ obi anya video nka nkyerɛ wo sɛnea woyɛ ni jaida edu ba bia enye nipa multitude ni omo kan and it says you are doing the right thing. Kennedy, Miss so honorable, Jai okunuma ewurade. So what I say, Jai menyame. Na wonyankopon woni bre a wahye. So what the fa osua, any of the osuro adom bedom. But se wo yes, eye wo say bia wo voice. Wo ka say ni peti, wo platform nti. Se wo ye no seni abrantie ni ye senka wo boanyame no ewieye no ekokutia no a Kennedy ewura me die me nyame kan se me srew ewurade Yesu Kristo dini mu se baby a waka hyen na kodun jaimu so what se wo pe wo na aka no so we be enjoy to the fullness of all things jaiwo na unyankopon wankasa ahyemre ato omo so deda na semwi na mefa kwanya isusu atu atredifo a omo wasase no so omo wo wiase nyina se eyemre emre nsesen bibia na emre edania medi enti se ne yenim original emre be chire emre ebe chire mi mubu ni pe bie din wo platform we so na wo bibiara odi onyankopon edin akata nanim na wo fu se wo di nyame din edi agro Bible say yesi onyankopon atwetwe na ni onipa wo dua no enu ara na wo twa obenyansafo yebu ni be ye mu ne be ye kana sam it is a video ye do nchen a bomodin ase wo be ma ne du echire na ebi be kan ye wura Kennedy Japan honorable say me sese wo penin kwantintin anom na we di mu de a wo moni aka ne ho ban so ti ase nyesa na ni beti na obi wie no betutu amena ni wie no na ne nsanso ye fin odi su bibie mu enyishi mesiri onyame nyansa ni nim de ma no Bible se wo pe kwantintin edi ame a eya no ato ano dareka me bonyame mpa yese bebi biara wafom akodu bebi biara waya akodu se ne nyame adwene a ewade hu ne mobbo no fa ne bo ne nche eye nyame adom so a onfo so adom ndom no na me pese me ka kire ne se niama ebeku atia ne doso mane nkase minsuro sanse Satan ye wiase su disudifo enti se wokoka ne ba wo ye adwuma ma no a woni Satan enya asem ewo mu se wo ka o nanso me sre no a emre bedanu medi so tie mi no tie mi wasupam na wo di asem a mi kan ko na yemu na wo dwiri hu mienu na ye ne se nya me kanyansa ni mu a onu de wonyan no ntontwene na me die me de bre na ato ni ameka so ene se ebri wie du a yibe mu baby a ni sibresi no ni baby e china no yibe hu nyame nka wo se o ma video yi ekwachi na mefutu a mesumi wo ma wo se Yesu no wafa na fani yi Satan ane ne na ma woni ni nem yi sanse bibia wo na wi ya hye amano mekasa fi abrochi memo onyame hirawo onyame ka ho se mesamba wakwan mu biom no me e frame Elizabeth African Queen adwumadie wona wo so yaso eye JMG Ventures e wokaso nyame ka ho omo deal with electricals bibia wo pebia wobinya ewo mu nchen nyame ka ho na won hye ye nyina dene no ma ye nyansa ni nimudie wo wieye brei mu na yampentem
ampɛ sɛ yɛbɛnya ne yɛpɛ sɛ yɛnyama yɛ ho na ne nyame aka no ɛno na ɛbɛbam na wahyɛ no ɛna ɛbɛgyina nyame ka wo na ɔnhyɛ wo den ɛwɔ yesu kristo din mu